Lijep pozdrav, dragi moji, i dobro mi došli. Danas primamo jedne preukusne bombonjerice i kuglice od samo 3 sastojka. Začas se spreme, a stvarno imaju vrhunski okus. Nadam se da će vam se svidjeti. Treba će nam po 150 grama Nutelle, 150 grama kikiriki putera, treba će nam ili slatko kondenzovano mlijeko ili mlijeko koje samo spremite. Znači, ako imate otvorenu konzervu kondenzovanog mlijeka, možete koristiti to. Ako ne, stavite 3 kašike šećera, 2 kašike mlijeka, neka proključa, ohladite i koristit ćemo to. Kada ste sjedinili Nutellu i kikiriki puter, dodajte pomalo slatkog mlijeka. Ono služi da zgrudva ovu masu, da dobijete onako finu smjesu koju možete oblikovati u kuglice. Mlijeko dodajte pomalo, znači stavili smo 1 kašiku i evo dobili smo ovako ovu smjesu koja se ne lijepi po prstima, ali je i dalje onako mekana. Vi možete i ovako da ju upotrijebite, ali će vam teško poslije zadržavati oblik. Dodajte još malo mlijeka. Ja sam ovdje dodala 3 male kašike mlijeka da dobijemo ovako neku malo mrvičastu masu koja je baš onako čvrsta na dodir. Oblikujte kuglice ako želite, ako ne, ja sam pravila ovdje u obliku bombonjerica. Uzmite čašicu od rakije, ona otprilike 5 cm je prečnik, provrtite otprilike 10-15 puta u krug i dobit ćete ovako ovaj oblik koji je specifičan za bombonjerice. Kada ste ih sve spremili, ostavite ih u frižider na nekih 30 minuta dok vi otopite čokoladu. Čokoladu topite na jako niskoj temperaturi. Ovdje je 120 grama tamne čokolade. Proključala sam vodu, maknula sa šporeta i miješala dok se čokolada nije otopila. Posudu sa toplom vodom držite ispod ove zdjele, tako će vam čokolada biti rijetka i potrošit ćete je manje. Prelijte preko ove bombonjerice, malo lupite viljuškom da se ocijedi višak čokolade i stavite je na neku podlogu neljepljivu. Ako nemate ovu špatulicu, možete da se poslužite i viljuškom. Jedino od viljuške sa strane malo ostanu tragovi, pa ako ostanu možete lagano samo da ih povučete prema dole, da ih poravnate i tako će biti lijepo. Ja sam ovdje pripremila 120 grama čokolade, nije mi sve trebalo, ostalo mi je čokolade taman toliko da napravim mišare. Ovu vodu ću držati na toplom i ostavit ću ovako da mi čokolada ostane rijetka. Poslije pola sata možete da je ukrasite. Sad, ovdje sam nož zagrijala u vreloj vodi i poravnat ću sve ove dijelove koji onako dole budu neravni. Znači, zagrijte nož, posušite ga i samo malo vrtite dok se ovaj višak čokolade sa strane ne otopi. Ostavite sa strane i odozgo ukrasite sa preostalom čokoladom. Za kuglice koristim 150 grama bijele linolade i 150 grama kikiriki putera. Ovdje ću dodati mlijeko koje smo mi skuhali. Znači, tu je 3 kašike šećera, 2 kašike mlijeka, samo je proključalo i ohlađeno je. Koliki omjer ćete vi praviti? Ovdje mjere zaista nisu bitne. Da li ćete vi staviti 150 grama linolade, 100 grama kikiriki putera? Kikiriki puter ovdje služi da ublaži slatkoću ovih kremova. Znači, ako vi volite da je više slatko, možete staviti i manje kikiriki putera. Znači, tu uopšte ne igra ulogu. Što se tiče same teksture, teksturu će dobiti od ovog mlijeka. Kada dobijete ovako smjesu koja se kida i koja je onako malo zrnasta, to je ta gustina koja nam treba. Miješajte metalnom kašikom, lakše je. Ako vam je još lakše, možete smjesu mijesiti i rukom. Ovdje sam oblikovala kuglice.
otopila sam 120 grama bijele čokolade, isto na jako niskoj temperaturi i ovdje isprobavam način iz Miljine kuhinjice. Možete, znači, da bi zadržale onako lijepi okrugli oblik, stavljati ih ovako na čačkalicu pa preko ove rešetke. Sad, sva čokolada koja se slije dole, pokupite je poslije sa špatulom, ponovo otopite i koristite dalje za ukrašavanje. Meni je ovdje ostalo otprilike 2 komada koja nisam uspjela uvaljati jer mi je nestalo čokolade, tako da sam njih uvaljala u kokosovo brašno. Nakon pola sata u frižideru stisla se čokolada, odozgo napravite šare. Znači, ako vi ne želite koristiti čokoladu, možete uvaljati kuglice u kokosovo brašno. Sad, ovdje su ostale šare od rešetke, njih sam isto poravnala sa zagrijanim nožem. Dragi moji, hvala vam puno na gledanju, na lajkovima, na komentarima, na dijeljenjima. Svaki vid vaše podrške meni puno znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno poljubaca od vaše Arijeve kuhinje.